Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I'lam ayyuhal hadirun, jamaah majelis rahimahullah, inna dzikrallahi min afdhalil ibadat wa 'azamit ta'at wa ajallil qurbat, sawa'un kana dzikru sirran aw jahran, alan firadin aw jama'atin, fil masajid aw ghairiha, aqibas salati aw fi sairil awqat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Jamaah majelis rahimahullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bermujalasah, kita kembali berta'allum, bertaklim, mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan penuh limpahan rahmat, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini tanpa suatu halangan apapun kita bisa bersama-sama hadir. Mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa diturunkan kepada kita yang senantiasa mendatangi bermujalasah dalam satu majelis-majelis zikir, majelis sholawat, majelisul ilmi. Mudah-mudahan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita besok di yaumul mahsyar diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencicipi lazatnya, nikmatnya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, juga nikmatnya syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis rahimahullah, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, mujalasah kita pada malam hari ini, sebelum kita membaca zikir ratib al-hadad, sebelum kita bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita awali dengan taklim, mempelajari kitab-kitab salafus soleh. Mudah-mudahan menjadi bekal kita dalam rangka mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, beribadah sesuai dengan tuntunan daripada yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini kita masuk pada bab menjelaskan tentang kunut ketika sholat subuh ataupun ketika sholat-sholat yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul kunuti fis subhi, bab menjelaskan tentang kunut di dalam sholat subuh. Malam hari ini kita akan mengulas daripada hukum kunut. Mungkin kita sering melihat di sosial media atau di pertemuan-pertemuan lain, di tempat-tempat kajian-kajian lain, sering menyampaikan bahwa kunut itu bid'ah. Kunut itu tidak ada dalilnya. Kunut itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Malam hari ini insyaallah lewat majelis yang insyaallah penuh barokah ini, kita akan mengulas daripada kitab-kitab, daripada isi kitab Azkarun Nawawi karangan Imam Nawawi. I'lam, ketahuilah annal kunuta fi sholati subhi sunnatun, bahwa kunut di dalam sholat subuh itu sunnah.
Ini makanya ini jelas menampik atau menjadi jawaban daripada sekelompok orang yang mengatakan bahwa kunut itu bid'ah. Kunut itu tidak pernah dilakukan Rasulullah. Kunut itu bukan sunnah. Bid'ah dolalah misal. Ini malam hari ini hadisnya sahih. Lil hadisis sahih fihi an Anas radhiyallahu an. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah lam yazal yaqnutu fi subhi, bahwa Rasulullah senantiasa membaca kunut ketika sholat subuh hatta faraqad dunya, sehingga beliau wafat meninggalkan dunia. Ini jelas hadisnya sahih. Di kitab Adhkar-Nawawi ada, di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa subuh atau kunut itu bid'ah, suruh ngaji lagi. Ngaji kitab Adhkar. Rawahu riwayat yang hadis Sufal Hakim, Imam Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Hakim Abu Abdullah fi Kitabil Arba'in, dalam kitab Arba'in. Wa qala hadisun sahih. Mendikat sahih Imam Hakim bahwa hadis ini sahih. Wa'lam annal kunuta masyru'an indana fis subhi. Dan kita perlu tahu bahwa kunut itu disunnahkan atau disyariatkan ketika sholat subuh. Wa huwa sunnatun muakkadatun. Dan kunut itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya apa? Sunnah yang sangat kuat, sunnah yang pahalanya itu sangat tinggi. Itu kunut yang dilakukan ketika sholat subuh. Kemudian walau tarokahu, kalau kita meninggalkan kunut, lupa misal atau sengaja, hukumnya bagaimana? Lam tabtul sholatuh, sholat kita tidak batal karena sunnah. Kesunahan ketika dalam sholat itu ketika ditinggalkan itu tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau sunnah itu muakkad, kemudian kita sengaja meninggalkan atau lupa meninggalkan, nanti kita disunahkan kembali untuk sujud sahwi. Kalau kita sudah berpegang bahwa sholat subuh itu disunahkan kunut, maka ketika kita lupa atau kita meninggalkan tidak kunut, berarti kita disunahkan menggantinya dengan sujud sahwi. Lakin yasjudu lis-sahwi, ya kan? Ini ketika kita meninggalkan kunut, lupa atau tidak melakukannya ketika sholat subuh, sholat kita tidak batal. Tetapi kita suruh melakukan sujud sahwi, sawa'un tarakahu amdan au sahwan. Baik itu kita tidak kunut sengaja atau lupa. Misalnya sama sudah rakaat kedua, setelah rukuk lupa tidak kunut, nanti kita disunahkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Atau sampean sengaja tidak membaca kunut, wis madanawan ge, ayo gagianan, tidak apa-apa. Ya, itu tidak membatalkan. Terus kemudian ketika kita lupa tidak kunut, terus ketika kita lupa lagi tidak sujud sahwi, terus batal apa tidak? Tidak, karena sunnah ketika ditinggalkan itu tidak membatalkan sholat. Intinya adalah bahwa sunnahnya kunut ketika sholat subuh itu jelas, hadisnya sahih. Makanya kalau ada yang bilang kunut itu tidak masyru' atau tidak disyariatkan Rasulullah, ya berarti belum paham, ngajinya belum selesai, sanadnya mungkin tidak dapat. Ya, lanjut. Wa amma ghairu subhi minas sholawatil khamsi. Kemudian pertanyaannya, ketika sholat selain sholat subuh, fahal yaknut fiha, apakah kita disunahkan untuk melakukan atau membaca kunut? Fihi salah satu aqwalin lisyafi'i rahimahullahu ta'ala. Di sini ada 3 kaul menurut Imam Syafi'i. Ada 3 pendapat menurut Imam Syafi'i. Al-asah al-masyhur, yang paling masyhur, yang paling sering dipakai, minha saking salasah, iku annahu in nazala bil muslimina nazilatun,
Kalau sedang terjadi suatu kejadian, contoh lagi wabah virus corona, wabah pagebluk, wabah taun, kita disunahkan setiap sholat 5 waktu kita disunahkan di rakaat terakhir untuk membaca kunut. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh apalagi kita disuruh membaca. Makanya sering disebut oleh para ulama itu namanya kunut nazilah. In nazalat bil muslimina nazilatun, ya kan, sesuatu yang terjadi. Qanatu fi dzalika li jami'is sholawat. Iki menurut Imam Syafi'i, ketika sedang terjadi suatu permasalahan besar di antara kaum muslimin yang menjadikan gonjang-ganjing, menjadikan sesuatu yang sangat menakutkan atau meresahkan, kita disunahkan membaca kunut nazilah setiap waktu, setiap sholat. Tapi selain itu hanya sholat subuh saja. Wa illa fala, ketika tidak terjadi suatu nazilah, suatu kejadian-kejadian, maka tidak disunnahkan setiap sholat membaca kunut, hanya sholat subuh saja. Wasani, kaul yang kedua, yaknutuna mutlakon, berkunut mutlak. Ini kaul yang kedua, lakoni terus. Tetapi kembali yang paling ashah, yang paling masyhur itu kaul yang pertama, yaitu hanya ketika suatu kejadian-kejadian terjadi di kalangan umat muslim. Wasanis la yaknutuna mutlakon, yang ketiga ini tidak membaca kunut walaupun sedang terjadi suatu masalah atau suatu kejadian. Tetapi yang paling dipegang sebagai landasan adalah yang pertama, yaitu ketika subuh atau di setiap sholat ketika terjadi suatu taun, suatu bala, suatu musibah di antara kaum muslimin. Wallahu a'lam. Wa yustahabbul qunut indana fin nisfil akhir min syahri Ramadan fir raqatil akhirati minal witri. Kemudian disunahkan kembali selain sholat subuh, kita disunahkan membaca kunut itu ketika nisful akhir, separuh terakhir bulan Ramadan. Makanya kemarin ada pertanyaan ketika saya ngisi ngaji taklim itu di masjid, di musola-musola, mulai kunut tanggal berapa? Tanggal 15 apa tanggal 16? Ya kan? Jawabannya gampang. Kalau prediksi bulannya itu 30 hari, berarti kunut ketika witir di bulan Ramadan itu tanggal 16 sampai terakhir, karena 30 hari. Tapi kalau prediksi bulannya itu 29, maka yang kita pakai tanggal 15. Makanya kemarin ada yang tanggal 15 wis mulai kunut. Salah apa tidak? Tidak salah. Tidak salah, tidak apa-apa. Terus batal apa tidak? Tidak batal. Ya, tidak apa-apa karena itu sunnah. Nanti ada keterangannya. Walana wajhun, ini cara mazhab Imam Syafi'i yang jelas. Jadi pegangan itu ketika sulusul lahir, nisful sani atau nisful lahir, separuh daripada bulan Ramadan mulai tanggal 16 atau 15 terakhir. Ya, ayyaqnuta fiha fi jami syahri Ramadan. Ada sebagian kaul menjelaskan bahwa kunut ketika witir di bulan Ramadan itu boleh dilakukan selama bulan Ramadan penuh, sebulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 29. Ini kaul yang kedua. Kemudian wawajhun salis, pendapat yang ketiga, fi jami'is sanah, setiap tahun, setiap malam kita boleh ketika sholat witir kita disunahkan kunut. Itu kaul yang ketiga. Fi jami'is sanah wa huwa madhabu Abi Hanifah. Cara mazhab Imam Abu Hanifah itu ketika sampean sholat malam, qiyamul lail, sampean sholat witir, itu setiap malam disunahkan kunut. Bukan hanya ketika bulan Ramadan. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi cara mazhab Imam Syafi'i itu hanya ketika nisful akhir bulan Ramadan. Wal ma'ruf min mazhabina wal awal.
Yang kami ketahui dari mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, yaitu yang pertama, yaitu ketika terakhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Faslun, i'lam anna mahalal qunut indana fi subhi ba'da raf'i minar ruku'i fi raq'atis tsaniyah. Bahwa tempat dan waktu kita kunut, membaca kunut itu kapan? Ketika sholat subuh, yaitu setelah bangun dari ruku'. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, sampai akhir nanti kita baru kunut. Wa qala Malik, angger cara Imam Malik rahimahullah, yaknutu qabla ruku'. Sedurunge ruku' kunut. Ya kan? Ini menjadi dalil. Apa terus Imam Malik tidak kunut? Di suatu waktu beliau kunut, cuman tempatnya yang berbeda. Nah, Imam Syafi'i itu setelah bangun dari rukuk, nah Imam Malik sebelum rukuk. Ya kan? Makanya ada yang bilang kunut itu tidak ada syariatnya, kunut itu bid'ah. Ya wis. Ngajinya kurang kental, kopine kurang ireng lah ya, kurang mateng. Kopine banyune adem, jadi kembung ning weteng mules, ya kan? Mubeng-mubeng. Yaknutu qabla ruku'. Qala ashabuna falau qanata Syafi'i qabla ruku' lam yuhsab lahu 'alal ashah. Kalau kita yang ikut mazhab Imam Syafi'i, kemudian kita lupa kunut sedurunge ruku', ya kan? Bar maca surat terus sedurunge ruku' sampean kunut, ini tidak dihitung cara mazhab Imam Syafi'i. Jadi nanti setelah bangun dari rukuk sampean kunut maning. Maksudnya seperti itu. Walana wajhun annahu yuhsab. Tapi sebagian ada yang mengatakan bahwa ini sudah cukuplah, enggak usah baleni setelah bangun dari rukuk terus kunut, enggak usah. Tetapi yang as-shah, yang paling sering dipakai untuk dalil pedoman, walal as-shah yu'iduhu ba'da rukuk wa yasjudu lis-sahwi. Kita tetap nanti baleni kunut maning setelah rukuk dan nanti kita sujud sahwi. Karena tempatnya tidak sesuai dengan mazhab kita, artinya seperti itu. Bukan soal sah atau tidak, batal atau tidak, tapi di sini makanya kenapa kita harus bermazhab, agar ibadah kita itu tertuntun. Kalau sebagian orang, misalnya sebagian kelompok ada yang mengatakan bermazhab itu bid'ah, nggak perlu pakai mazhab, nggak usah pakai mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, nggak usah. Yang penting melakukan ibadah sesuai dengan syariat Rasulullah. Kembali pada Al-Quran dan hadis, nggak usah pakai mazhab. Nah terus nanti ketika melakukan suatu ibadah nanti pakai cara yang seperti apa? Karena metode atau kaifiyah yang dituturkan atau yang disampaikan Rasulullah itu kadang dalam kondisi tertentu kaifiyahnya berbeda. Kadang Rasulullah mungkin suatu waktu tidak kunut, makanya dipakai oleh Imam Malik. Atau Rasulullah suatu waktu sering kunut terus, makanya tadi di awal lam yazal yaknut bis subhi hatta faraqad dunya. Ini dalilnya jelas hadisnya sahih, sampai beliau meninggal. Rasulullah wafat itu setiap sholat subuh di rakaat kedua setelah rukuk beliau kunut, ya kan? Ini jelas. Makanya barangkali sampean ini yang muda-muda kadang sering mereka itu nyerang kepada kita generasi pemula, generasi muda yang cara ngajinya, taklimnya itu belum kental. Mereka selalu gembur, makanya sampean perlu hati-hati ketika bergaul atau ketika taklim, ketika ngaji atau sampean mudarosah dengan siapapun, sampean pelajari dulu, sampean ketahui dulu orang itu larinya kemana, pakainya seperti apa, cara pola berpikir, cara beragamanya seperti apa, mau sesuai dengan ulama-ulama salafus saleh atau tidak, apa hanya mengandalkan akalnya sendiri. Itu tidak boleh kita ikuti. Jangan kita taklim itu ya dengan runtutan guru, runtutan sanad yang jelas, nyambung dari guru sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan lafadznya kunut niki dijelaskan. Makanya sekali lagi nih ada yang menyampaikan kunut itu tidak ada tuntunane, sampai bacaan kunut saja Rasulullah itu mentaklim, mulangi karo sahabate. Lagi dijelaskan.
Wa amma lafduhu lafadz kunut fal ikhtiyar yang paling dipilih oleh para ulama ayyakula fihi marwaina fil hadis sahih fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha. Wah ya, kutubus sittah kitab-kitab hadis semua meriwayatkan bacaan kunut bil isnadis sahih anil Hasan bin Ali. Sanadnya sahih langsung dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, putranya Sayyidina Ali. Qala Hasan bin Ali ngendika allamani Rasulullah, saya pernah diajari Rasulullah kalimatin aquluhunna fil witri, kalimat-kalimat yang diucapkan ketika witir. Bacaannya apa? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Qala Tirmidzi hadza hadisun hasan. Nah, untuk Imam Tirmidzi hadis ini hasan, bukan sahih tapi hasan. Tapi kalau untuk suatu amaliyah fadhailul amal, apalagi hadis hasan, hadis dhaif saja boleh dipakai kalau untuk fadhailul amal, ya. Qala wala ta'rifu wala tu'rafu wala na'rifu anin nabi fil qunut syai'an hasan min hadza. Rasulullah ketika kunut itu yang dibaca selalu ini. Walaupun secara ilmu fikih, secara penjelasan di kitab ini juga ada, ini tak ringkas saja, bahwa kunut itu tidak harus dengan Allahumma hdini fiman hadait, boleh dengan doa-doa lain, boleh dengan doa-doa yang maksurat di Al-Quran lewat Rasulullah SAW, hadis-hadis Nabi, bahkan sampai membaca doa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah ketika sampean gak bisa baca kunut sama sekali, ba'da rukuk setelah sholat subuh, setelah rukuk bangun dari rukuk rakaat kedua sampean ora hafal kunut, baca doa apa saja itu sudah dinamakan kunut, karena sampean niatnya sudah kunut. Bacaannya tidak harus Allahumma hdini fiman hadait. Karena di sini ada lagi contoh di sini ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah pernah membaca rukuk ketika membaca kunut itu doanya seperti ini. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla'u an man yabjuruka. Allahumma innaka iyyaka na'budu wa laka nusolli wa nasjudu ila akhirih. Ini bukti bahwa kunut itu ada syariate. Bacaannya boleh Allahumma hdini atau tidak. Kemudian yang perlu sampean ketahui ketika sampean jadi imam, ketika kita jadi imam atau ketika kita sedang berdoa berjamaah, itu dianjurkan ketika berdoa jangan pakai dhamir ni, tapi pakainya dhamir na, orang banyak. Nanti di sini ada. Ya, ketika kita berdoa jangan dengan Allahumma hdini fiman hadait ketika lagi berjamaah. Angger imam kunuti Allahumma hdini fiman hadait itu berarti imam khianat dengan makmum. Karena apa? Karena imam donga nggo dewek tapi makmum kon donga kon ngamini. Allahumma hdini ya Allah, mudah-mudahan engkau beri aku petunjuk. Padahal makmumnya akeh nang apa kok ndongane dhewe kan? Ya kan? Ini jeneng imam pelit, aja diamini sampean meneng baik. Anggerane imam Allahumma hdini fiman hadait. Utawa misalnya lagi ndonga selamatan ya kan, imamin ndonga nggo dewek tok, Robbi firli junubi misalnya ndonga nggo dewek tok kon sadamini. Angger wong lak ndonga berjamaah, aku tuh ngerti dhamirnya harus bersama-sama, yang artinya bersama-sama. Allahumma ya apa misalnya yang doanya bersama-sama lah, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah mudah-mudahan engkau menjadikan istri-istriku, wa dzurriyyatina dan keluarga-keluargaku, keturunan-keturunanku, wa dzurriyyat qurrata ayun menjadi apa? Penenang meripat, mata bisa meredupkan pandanganku. Waj'alna lil muttaqina imam, nganggone na, jangan pakai ni. Anggerana wong ndonga slametan utawa kunut utawa doa apa kok nganggone domir dhewe kan mufrad, wis meneng bae sampeyan nur samin. Karena apa? Imam itu khianat karo sampean. Angger memang berjamaah, doanya berjamaah.
Aja Rabbi firli dzunubi wali dhewe kan toko ya Allah ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Makmume ora didongaaken tapi makmume kon amin. Jangan. Di sini ada dijelaskan bahwa ya kan wa alam annahu yustahabu idza kana al-musalli imaman ayyaqula Allahumma hdina bil abdil jam'i. Malah Rasulullah pernah menjelaskan bahwa diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Tirmizi bahwa Rasulullah menjelaskan la ya umma abdun kauman fayahussu nafsahu bida'watin dunahum. Ora kena wong dadi imam ndonga dhewekan, nggo dhewekan tok. Fa in fa'ala faqad khonahum. Angger imam nglakoni iki ndonga nggo dhewek tok, faqad khonahum. Imam sudah berkhianat dengan makmum. Ki hadisnya hasan, hadisnya sahih dijelaskan oleh Imam Tirmizi. Iki cara Imam Tirmizi hadis ini hasan. Ya kan? Makanya kita jadi imam kudu ngerti ilmune imam, jadi makmum kudu ngerti ilmune tadi makmum. Belajar fikih ya kan? Nanti insyaallah mulai minggu depan di majelis taklim dan salat Riyadhul Mustofa, di majelis kita bersama nanti sudah mulai taklim yang harian, taklim yang bulanan, taklim yang mingguan, nanti insyaallah sudah mulai aktif. Ya, buat para santri monggo mangke setiap malam kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan rutin, baik itu ngaji nahwunya, sorofnya, terus ngaji fikih, baik yang sorogan atau yang bandungan atau yang apalah. Nanti insya Allah perlahan nanti kita sambil jalan. Barangkali nanti ada yang siap mendaki untuk talim bareng-bareng kita nanti sediakan. Dan insya Allah nanti banyak asatid yang akan mengisi di majelis talim dan sholawat Riyadhul Mustofa. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah majelis rahimahullah, mudah-mudahan sedikit bab yang kami sampaikan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat sebagai bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan qabul hasil maksud. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut. Hajat kita semua yang hadir ataupun yang tidak hadir diberikan qabul hasil maksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang sedang diuji dicoba oleh Allah dengan kesulitan rizki, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan rizki yang diberikan kejembaran, rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala yang barokah manfaat. Apabila kita yang sedang mencari ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan, baik manfaat kepada diri kita, keluarga kita, sahib kita, keluarga, famili, dan juga kepada seluruh muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Ala dinniya wa kulli niyatin shalihah bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitil kiram sayyidul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati sayyidina Ibrahim wa ila hadrati sayyidina Musa wa ila hadrati sayyidina Harun wa ila hadrati sayyidina Isa wa ila hadrati sayyidina Nuh wa ila hadrati sayyidina Dawud wa ila hadrati sayyidina Sulaiman al-jamil anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalamu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
وإلى حضرة جميع العلي والصالحين والعلماء العاملين خصوصا سلطان العلي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حمد رفاعي والشيخ أحمد بدوي والشيخ عبد العزيز الزاديني وإلى حضرة شيخ الإمام الغزالي وإلى حضرة شيخ سيد محمد ناقل النزيني وإلى حضرة شيخ محيدنا العربي وإلى حضرة شيخ محيدنا النووي وإلى حضرة شيخ الإمام التازي والشيخ البراوي وإلى حضرة شيخ أحمد الديربي وإلى حضرة شيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزوني وإلى حضرة شيخ الإمام جابر الصادق النبي وإلى حضرة شيخ أبي العباس أحمد بن علي البوني وإلى حضرة قطب الكبير سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر وإلى حضرة سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي البعنبي وإلى حضرة قطب الإرشاد والوصل العباد والبلاد شيخ عبد الله بن علابي العدد وإلى حضرة سيدنا أحمد بدوي وإلى حضرة سيدنا أحمد رفاعي وإلى حضرة جميع ساداتنا الصوفيات المحققين والعلماء العاملين والأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وإلى سيد الطائفة الشيخ جنيد البغدادي وجميع ساداتنا العالمين من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى قطب الرباني الشربوني شيخ شارب هدايات الله وإلى جميع الشربوني وسلائهم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة شيخنا العارف بالله محمد صالح ودين محيدنا العالمين وإلى حضرة شيخنا العارف بالله عبد العزيز محيدنا العالمين وإلى حضرة شيخنا محمد عبد العزيز بن الشافعي بن مسكن عبد الأدبان بفلك الميدرد والجميع من أساس وعبد الله ومنكم وسلم وبرهم تسب إليهم وإلى حضرة جميع العلماء البكرين بي الصبري وإلى حضرة بي عبد الحميد بن عبد المناب وإلى حضرة بي عبد الواجد وإلى حضرة بي عبد الغفر وإلى حضرة بي السمري وإلى حضرة بي السدران وإلى حضرة بي الجبري وإلى حضرة بعدهم والموصولين وأكرم شمس سبيلهم أن الله يغفر له ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار والبار وعلوم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة شيخنا الحبيب محمد بن محمد الأدوس وإلى حضرة سيدنا بن عمر بن علي بن علي الشيخ وإلى حضرة شيخنا أحمد جاري عمر وإلى حضرة الحبيب صالح بن محمد الجبري وأصولي وبرد السبيل وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا إخواننا أخواتنا وأقربائنا وأقوامنا أصحابنا أحبابنا أولادنا
وتلاميذنا وجماعتنا وأتباعنا وأعواننا وسارنا وزوجاتنا وأهل قريتنا وأهل بلدنا ومشايخنا وعلمائنا وأمرائنا ولمن له حقوق علينا ولجميع من عمل هذه الذكرات والحداد ومن عان عليها إلى يوم القيامة ولأهل إندونيسيا والعربية ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا جميع من ذكرت أسماءهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي اكفي شر الظالمين يا قوي
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله لا إله إلا 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 الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله هو لا إله
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. الفاتح لرسالة العبد من الشافعين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذريته. إن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرار أنبار وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشهرنا في زمراتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح لرسيدنا البكي مقدم محمد بن علي بعدمي وأوصني وأفري وذوي العقوق عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار أنبارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثم إلى حضرة سيدنا الحبيب صاحب الوقت القطب الإرسال عبد الله بن عناب العدد ووصولي وأبرئ ذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار وأنبار وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين
ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنفارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة بنية القبول والوصول ووصول تمام كل سول ومأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة تافهة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ومشايخنا وتلاميذنا وأتباعنا في الدين واللطف والعافية وعلانية لنا وينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا وكريمنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا ولينا والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم يا الله إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وتلاميذنا وجماعتنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعياتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بق ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وألقنا بالتقوى والاستقامة وإذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجماعتنا في الدين ولمعلمين وأصحابنا ومن أحبنا وفيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى كرمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من لمقتحم. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد تأسيس الشعب. والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء.
Wallahu ma biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.